교도소에서 머리를 깎고 있는 이 남자의 이름은 매트. 건실해 보이는 그가 이곳에 있는 이유가 있었는데요. 평범한 대학생이던 매트. 그는 파티를 끝내고 집으로 돌아가려는데 같이 놀던 친구들이 시비가 붙으며 분위기는 이상한 쪽으로 흘러갔죠. 팽팽한 긴장감이 터져버린 순간 현장은 난장판이 돼버리는데 그렇게 매트는 사람을 죽였고 그날을 기점으로 모든 인생이 변했습니다. 착실한 법대생이었던 그에게 감옥은 또 다른 세상이었고 색다른 지옥이었죠. 형과 형수의 응원 속 매트의 시간은 흘러가는데 한번 소용돌이에 빠진 그에게 짧은 시간 동안 수많은 일이 찾아왔습니다. 교통사고로 인한 부모님의 사망, 그 장례식을 위한 외박에서 한눈에 반한 올리비아라는 여자와의 하룻밤. 그렇게 2년이란 시간이 흐르고 출소한 매트는 형이 다니는 법률회사의 보조원으로 취직했습니다. 그리고 하룻밤 뜨거운 사랑이었지만 둘의 마음은 같았고 2년간의 공백이 무색하듯 급격히 가까워졌죠. Pero la felicidad es pasajera. Una mañana como otra cualquiera, Isma se va a trabajar cuando un derrame golpea su cabeza. 자신을 지지해주던 형까지 하늘로 보낸 매트는 모든 걸 포기하고 올리비아에게 자신의 과실치사까지 고백하는데 Y le dices que entendería que no quisiera seguir contigo, pero quiere. 4 años más tarde. Embarazada. Bueno, haremos una ecografía. Si a Olivia le parece bien hacerla aquí. 모든 가족을 잃은 매트에게 올리비아는 유일한 가족이었고 새로운 인생을 시작하게 만들어준 버팀목이었죠. Pero mire, mañana lo hablamos en mi despacho. 그러던 그때 매트는 실수로 죽인 다니의 아버지 하이메와 마주치게 됩니다. 찝찝한 마음을 뒤로하고 올리비아와의 새 출발을 준비한 매트. No sé quién es. Sí, dime. Sí, allí estaré. ¿Y cuándo vuelves? El viernes. 어느 날 올리비아는 베를린으로 출장을 가게 되는데 Oye, que vaya muy bien la reunión, ¿vale? Vale, gracias. 매트에게는 올리비아에게 말하지 못한 사실이 하나 있었는데 자신이 죽인 다니의 엄마 소냐를 위로하기 위해 잦은 만남을 갖고 있다는 사실이었죠. Yo no puedo seguir con esto, Sonia. Adiós, Dani. 매트는 다니의 죽음 이후 소냐와 만나며 다니의 역할을 대신해주고 있었는데요. 올리비아의 임신 이후 이런 비정상적인 만남을 그만두고 싶어 했습니다. 그녀가 베를린으로 떠난 이후 평범한 일상을 보내던 매트에게 전화가 걸려오는데 Llamar a Olivia. 불안함을 느낀 매트는 그녀와 통화를 시도하지만 전화를 받지 않았고 그녀의 직장을 통해 알아낸 호텔에 연락을 하게 되죠. Alexanderplatz, wie kann ich Ihnen helfen? 그런데 I'm so sorry, sir. We don't have any Olivia Costa hosted in hotel. 올리비아의 핸드폰으로 이상한 영상을 보내는 수상한 남자. 그 영상은 마치 올리비아가 바람을 피는 듯 보였습니다. Llamar a Olivia. No puede ponerse. ¿Quién eres? Eso tendrá que contártelo ella. 그러던 그때 수상함을 느낀 매트가 다가가던 그 순간 ¿Ha podido ver la matrícula o algún otro detalle? No recuerdo nada, lo siento. Nosotros solo queremos ayudarle. Esto es lo que he averiguado. 모든 게 혼란스러워진 매트는 Esta matrícula y quién es este tipo. 형과 아주 가까웠던 사립탐정 조이를 고용하게 되죠. Entre los vídeos y este tío. 조이는 새로운 시각으로 바라보는데 ¿Y si todo esto no tiene nada que ver con ella, sino contigo? 이 모든 사건이 매트를 중심으로 일어나고 있다는 것이었죠. 그리고 ¿Pasó algo en la cárcel que debas contarme? ¿Tú ves por qué no quiero ir a la policía? 그는 감옥에서 아무 일도 없었다며 조이를 돌려보냅니다.
그날 저녁, 매트는 형수의 부탁으로 조카를 돌봐주러 가고 있는데 아무렇지도 않은 듯 그녀에게서 전화가 오는데요. Cariño, perdona que he visto que me has llamado. 무언가 숨기는 듯한 그녀는 찾아간다는 그를 격하게 거부했죠. Matt, el viernes, ¿vale? Y todo está en orden. Te he dejado los niños con los deberes. Tío Matt. 조이는 그에게 알아낸 정보를 알려주는데 Ibai Saez. Él alquiló el coche. 자신을 죽이려던 차량을 빌린 남자의 이름이 이바이 사이스라는 것이었죠. 그리고 그 남자는 매트에게 이상한 동영상을 보낸 남자였습니다. 그리고 그의 본격적인 협박이 시작되었습니다. ¿Me das un segundo? Va a llamar a la puerta de la casa de tu cuñada en menos de 30 segundos. Puta palabra. 어릴 적 본인의 신세를 비관해 스스로 세상을 떠난 경찰 아빠와 본인을 수녀원에 버리고 간 엄마를 둔 로레나. 그녀는 아빠와 같은 경찰이 되었지만 아빠와는 달리 세상에 독을 품고 있었죠. Comisario. ¿Cuánto lleva muerta? Según la exploración forense preliminar, no más de 6 horas. 로레나는 평범해 보이는 투신 사건을 맡게 되는데 La directora de este lugar ha rogado al juez que nos contactara. 그 사건이 일어난 곳은 로레나가 자랐던 수녀원이었죠. Rezó antes de tirarse. Era una gran devota. 엄마처럼 여기던 원장의 요청으로 수사를 맡게 된 그녀는 죽은 마리아에 대해 수사를 시작하는데 De su etapa anterior al internado, ¿qué puede contarme? María era una mujer muy discreta. 그녀에 대해 알려진 건 이곳으로 오기 전에도 다른 수녀원에서 지냈다는 것 뿐이었죠. ¿Alguien oyó o vio algo raro? No, que yo sepa. La caligrafía del cuaderno y la foto coincide. Crespo, es la letra de la víctima. Pero cuando averigüemos quién es la mujer de la foto, probablemente sepamos por qué se suicidó la monja. 하지만 그녀가 있던 수녀원은 불타 없어졌고 사진 속 여자에 대한 정보는 오리무중이었습니다. contra el suelo de bruces. 모든 정황은 그녀의 단순 투신으로 보였는데 단 하나 특이한 점은 그녀의 몸에는 한니발이라는 문신이 새겨져 있다는 것이었죠. El tatuaje es solo el principio. 그리고 Prótesis mamarias, 300 centímetros cúbicos. 가슴 성형을 한 문신을 새긴 수녀. 가장 순결함을 중시하는 곳과 그렇지 않은 신체는 로레나의 관심을 끌기 시작했습니다. 그녀는 마리아의 가슴에서 나온 보형물의 출처를 따라가는데 Inspector Ortiz, Matías O'Donoghue de TEDCO. Hemos hablado antes por teléfono. que usaba una identidad falsa y que se implantó 2 prótesis de TEDCO. 하지만 성형외과의 법무팀은 Y se la daré gustosamente. 영장을 요구하며 비협조적으로 나왔죠. Pida una orden para acceder a la base de datos de TEDCO y obtener la identidad real de la hermana María. Ya hablaremos en comisaría. 그녀의 요청을 단칼에 무시해버리는 과장. No contesta la llamada, pero necesitamos esa orden. 로레나는 영장 판사가 전화를 받지 않자 자신의 상사를 찾아가는데 El juez no te va a coger el teléfono. ¿Quién quiere impedir que sepamos quién era la monja? Concéntrate en la investigación. 그는 정체는 신경 쓰지 말고 사인이나 밝히고 종결하라고 하는데 ¿Y quién presiona al juez? Lorena, si yo no digo que esto no huela mal, huele capesta, joder. 누가 봐도 수상한 느낌을 풍기기 시작했죠. Así que abre bien los ojos. 다시 원점으로 돌아간 그녀는 처음부터 다시 살피기 시작했는데 ¿Es que nadie revisó el baño ayer? Imagino que sí. ¿Por? 변기 안에 빠져있는 무언가를 발견합니다. ¿Qué sentido tiene sentarse en la mitad del cuarto? Una servilleta de bar. Tiene algo escrito, pero hasta que no lo estudiemos no puedo deciros más. La funda de la almohada. Tenemos 3 juegos de cama, pero solo 2 fundas de almohada. Falta una. 그녀는 부검이에게 사체에서 발견된 섬유가 있는지 물어보는데 ¿Encuentras fibras en la boca o en la garganta? Entonces descartamos el suicidio. 한편 모종의 장소 수사 파일을 보던 남자는 여자의 정체를 알고 있는 듯 보였죠. Alguien la ha encontrado antes que nosotros. La policía ha intentado identificarla con las prótesis mamarias, pero se lo hemos impedido. Dejad todo lo que tengáis entre manos. Esto es prioritario. 그 남자는 특수범죄과 소속의 테오였습니다. Teo, dime. Vea, cariño, no me esperéis hoy a dormir. Quiero.
로레나는 원장에게 경과를 설명하며 죽은 마리아에 대해 물어보지만 Y fue siempre una católica ejemplar. 원장이 알고 있는 건 모범적인 신자였다는 것뿐. Usted revise las llamadas. Revíselas y dígame si ve algún número que no tiene nada que ver con el internado que le llame la atención. Es un número de teléfono. 그 사이 냅킨에 적혀있던 번호를 알아낸 그들은 한 남자를 찾았습니다. Eres la última persona que la vio con vida. ¿Qué coño quiere decir con eso? 그는 상습적 가정폭력범이었고 죽은 마리아와 통화까지 모든 용의 조건과 부합했지만 Yo no la maté. 그는 뜨거운 밤을 보냈을 뿐 죽이지 않았다고 주장하죠. Y comprobar si la dejó donde dice y luego se fue a casa o si la siguió hasta el internado. Pásate por el depósito. De acuerdo. Tenía fibras de algodón hasta la entrada de la tráquea. 그녀의 예상대로 기도에서는 섬유가 나왔고 부검의의 뛰어난 조립 실력으로 얼굴까지 복원하는데요. 그 사이 그의 증언을 바탕으로 감시 카메라를 보던 경찰은 El tío se largó. 집으로 돌아간 사실을 확인하는데 Espera, espera, ¿qué es eso? ¿Un transeúnte? 누군가 그녀의 뒤를 따라갔다는 사실을 알게 되죠. Le dije que se equivocaba conmigo. 마리아가 죽은 그날 밤 ¿Dónde vive? No sé de qué me está hablando, no sé de qué me está hablando. ¿Dónde vive? 괴한은 누군가에 대한 정보를 묻기 시작하는데 Kimi, todo salió mal. 무엇인가 깨달은 그녀는 비밀을 지키기 위해 스스로 목숨을 버린 것이었죠. Ese. Va a vomitar. Quiero saber de quién es ese coche. 그때 통화 목록 확인을 요청했던 원장에게 연락을 받은 로레나는 Acaba en 8730. 수상한 번호 하나를 알게 되는데 ¿Dónde está la monja? Unidad de Delitos Especiales. 그렇게 그녀는 메트와 만나게 된 것이었죠. No conocemos su identidad ni la de su presunto asesino, pero por ahora creemos que alguien la empujó. ¿Y a esta mujer la conocen? No la conozco. Perdone, pero ¿a qué vienen todas estas preguntas? Recibió una llamada desde el teléfono fijo de esta casa. La llamada dura 6 minutos. Quien llamó no lo hizo por error. El sábado ella estaba con los Carla, niños. ¿qué más? Sola. 로레나가 떠나고 매트는 본격적인 협박을 받기 시작했습니다. A partir de ahora no intentes contactar con ella. Por favor. Tranquilo, he estado investigando y vamos a encontrarla. 한편 매트는 조이와 힘을 합쳐 올리비아를 찾기 시작하는데요. ¿Qué haces? Los últimos movimientos de tu mujer quizá nos ayuden a descubrir algo. Busco un nombre, Rodrigo Gallardo. ¿Quieres ver quién es? Pues... 숨을 고르던 매트는 풀려있는 거울의 나사를 보게 되고 그곳에서 올리비아가 숨겨둔 권총을 보게 됩니다. Ya sabemos por qué pasó el pestillo. Yo no hice esa llamada. 그 사이 로레나는 카를라를 불러 수사를 진행하는데 Les pregunté si podía cubrirme el turno. 수상한 전화가 이루어진 그날 아이들을 본 게 카를라가 아님을 알게 되죠. Vidal no ha cruzado nunca una llamada con el internado desde su teléfono móvil. Llama al entorno penitenciario. Igual ella puede ayudarnos. Sonia Miralles. La madre de Daniel Vera. 매트에 대해 조사하던 로레나는 통화 기록을 토대로 매트와 매주 만났던 소냐를 찾아가는데 ¿Cuándo le vio por última vez? Ayer, problemas con su pareja. ¿De eso suelen hablar? Pero casi siempre de Dani. Es como una terapia. 매트가 마리아의 죽음과 연관돼 있다 생각한 로레나는 그녀의 사진을 보여주며 이것저것 물어보기 시작하는데 ¿Te lo dije o no te lo dije? Que no lo digo limpio. 하임에는 매트에 대한 적대감을 쏟아내며 Ah, que no sabe lo que pasó con un preso y la galería de este hijo de puta. Acabó con el cuello roto, como mi hijo. Fue archivado como un accidente. Pregunta a los presos qué recuerdo tienen de Mario Vidal. 그의 감방 동료가 자신의 아들 다니처럼 목이 부러져 죽은 것도 매트의 짓일 거라 주장하죠. Ustedes dos compartieron celda.
¿Qué puede decirme de él? ¿La versión verdadera o la oficial? La versión oficial ya me la sé. 그가 시작한 이야기는 어느 정도 예상 가능한 범이었는데 실수로 살인을 저지른 대학교 샌님의 입소, 그리고 괴롭힘을 주도하는 감방 동료. 보통은 좌절하는 결말로 끝나지만 4 años aquí te modifican mucho. 이 이야기의 주인공 매트는 복수를 하기 위해 칼을 갈기 시작했죠. 그리고 그날 밤 Lo único que tiene sentido es que fuera él quien lo empujara. ¿Sabes si Vidal tenía algún vínculo con esta mujer? 대화를 나누던 로레나는 Era la novia de un compi. 죽은 수녀 마리아의 정체를 알게 되는데 Ledesma. Aníbal Ledesma. Coincidió con Mateo Vidal cumpliendo condena. Entonces es posible que Vidal conociera a la novia de Aníbal. 한편 올리비아가 숨겨뒀던 권총을 발견한 둘은 Si la explicación más sencilla, si no es de Olivia, es que sea tuya. 총의 주인을 유추하기 시작하는데 Esconde la pistola. 찾아온 로레나는 한니발과 마리아 그리고 매트 사이의 연관성을 추궁하는데 ¿Quién es Aníbal Ledesma? No recuerdo a ninguno de los dos. En la cárcel no me relata. Atropellarle, le amenazaron con una pistola, pero según usted no lo recuerda y por eso no denuncia. No está pasando nada. ¿Usted quién es? No tengo por qué contestar y él tampoco. 조이도 답답하긴 마찬가지였죠. Matt, o me cuentas la verdad o no volveremos a vernos. ¿Llamaste tú a ese internado? No. Si no fueras el hermano de Isma, ya te habría dado puerta. Por supuesto. Sí, no va a haber ningún problema. Gracias. 로레나는 본격적으로 수사 진행을 위한 협조를 구하려 하는데 Crespo cierra la puerta. Porque me acaba de llamar Amanda Prieto, mando principal de la UDE. Así que archiva el caso y otra cosa. 특수범죄과에서도 행동을 시작했습니다. Si alguien encuentra las cintas antes que nosotros, rodarán cabezas. Irene Valtierre? 그들은 그녀의 숙소부터 압수수색을 진행하기 시작하는데 엠마가 정체를 숨기고 마리아로 신분을 바꾸는 과정에서 원장이 힘을 썼다는 사실 또한 알고 있었죠. Necesito que me vuelva a ayudar. Cuando apareció me dijo que su vida dependía de que la ayudara. Y nunca le mencionó nada sobre unas cintas. 범인부터 태호까지 그녀가 가지고 있었다는 테이프에 관심이 많았는데 Me dijo que era su seguro de vida. Mundial Savings. Bienvenidos a Mundial Savings. Hola, buenas noches. Hemos hablado hace un minuto. 원장에게 받은 키를 사용해 금고를 열어보는데 한편 수사를 포기하지 않은 로레나. Es de la policía británica. La huella del sospechoso del coche es de un policía español retirado. El asesino de la monja se llama Rodrigo Gallardo. Dime. En 10 minutos te recojo. 그렇게 로레나와 조이 모두 범인을 찾았습니다. Hemos localizado a Rodrigo Gallardo. Lo ha encontrado una patrulla que hacía la ronda. 로레나가 이미 사망한 가야르도를 찾은 사이 Te lo metes en el bolsillo, ¿vale? Por si acaso. 매트는 올리비아의 영상이 찍힌 방을 찾아냈는데 Juro que si no abres la puerta ahora mismo llamo a la policía. Conviene que venga la policía en ninguno de los dos, ¿verdad? ¡Olivia! Cállate la puta boca. Sé que Gallardo está contigo. No me necesito instrucciones. Se ha montado un pollo. Ok, oído. Dame la tarjeta. Sí, hay un hombre herido. Estamos detrás del Hotel Hyatt Regency. Un tal Ibai Saez hace 6 días en el aeropuerto. Tiene antecedentes. 그 사이 이바이 사이스란 존재는 로레나에게도 알려졌습니다. Pide una orden judicial para pincharle el teléfono.
Tarde o temprano llegarán a la caja de seguridad. No podemos dejar que involucre de nuevo al juez. Hemos encontrado esto en el bolsillo de su chaqueta. Gallardo se registró en el Hyatt Regency hace 6 días. Pásame el teléfono de la vida. Todo esto no es casualidad. Es verdad lo que dicen. ¿Sabe qué estaba haciendo en Barcelona? Dijo que iba a ver a un amigo. ¿Le mencionó algún nombre? No, lo siento. De acuerdo, necesito que mire entre sus cosas a ver si encuentra alguna pista. Venga conmigo. ¿Por qué? Haga lo que le digo. Queda detenida por amenazar con un arma a un trabajador del hotel. Veamos a dónde nos conduce. Matt, lo siento. Se siente con fuerzas para contestar un par de preguntas. Solamente diga sí o no, ¿de acuerdo? Ha ido al hotel, pecha que su mujer le engaña con otro. Se lo he contado todo. Su mujer dice que no sabe el nombre de su amante porque se conocieron clandestinamente. ¿Usted puede darnos uno? Un nombre. No. Disculpen, tengo que subirle para hacerle una resonancia. 매트가 병원에서 진료를 받는 동안 다시 한번 수상한 연락을 받은 올리비아. 한편 현장을 뒤지던 그녀는 조이의 차량을 발견하는데 ¡Inspectora! ¡Aquí! ¡Tiene que ver esto! 가장 유력한 용의자였던 이바이 사이스 역시 죽임을 당한 뒤였죠. Inspectora Ortiz, ¿estáis custodiando a Mateo Vidal? Le han subido a resonancia. 매트가 사이스를 죽였을지도 모른다 생각한 로레나는 그를 감시하라 명령하고 드디어 올리비아와 만난 매트. ¿Vas a contarme qué está pasando? Es complicado, Matt. 그때 뉴스에서 가야르도와 사이스의 사망 소식이 보도되자 Tenemos que irnos. 올리비아는 매트를 데리고 병원에서 빠져나갑니다. Disculpe. Sí. ¿Dónde han trasladado al paciente Mateo Vidal? A planta, habitación 202. 한편 조이를 신문하던 로레나는 그녀의 차에서 얻은 정보로 조이를 압박하기 시작하는데 Esto estaba en su coche. Matt me pidió ayuda porque sospechaba que su mujer le ponía los cuernos. ¿Cómo sabía que su cliente estaba en peligro? Intuición. Mateo Vidal compartió módulo con Aníbal Ledesma. La cosa es que el tipo fue novio de la monja que ha aparecido muerta y que sigue sin identificar. ¿Y qué tiene que ver Sáez con toda la movida de la monja muerta? Rodrigo Gallardo. Zoe, ¿qué vínculo hay entre Rodrigo Gallardo y Ibai Sáez? No lo sé. No lo sabe. Pregúntaselo a Sáez. No puedo, porque las 2 personas que investigaba para su cliente han aparecido muertas. ¿Crees que oculta algo? No, no lo creo. Gallardo fue ejecutado con su propia arma, por la misma persona que mató a Sáez. ¿Huellas en el arma? Pero está tan deteriorada que será un milagro si logramos reconstruirla. Oli la quiere en su despacho. Teo Aguilar y Bruno Soto. 로레나의 수사를 지켜보던 테오는 직접 나서서 수사를 방해하기 시작했습니다. En trabajar sin interferencias en el caso de la hermana María Luján. Tiene un problema con respetar la jerarquía. Pero se equivocan pensando que lo saben todo. Cuando llegamos a casa te cuento todo. Están en casa. 도망친 매트를 찾기 위해 그의 집을 수색하던 로레나는 가야르도의 부인에게 전화를 받게 되고 Estaba investigando un asesinato antiguo. 가야르도가 칸단스라는 여자의 사망 사건을 재조사하고 있다는 것을 알게 되죠. Y está lleno de fotos y notas. Necesito que saque fotos con su móvil y me las mande. Yo no pienso irme a ninguna parte hasta que no me cuentes qué coño está pasando. Que se llama María Luján. ¿Cómo sabes eso? El sábado pasado Carla me pidió si podía sustituirle y fue al despacho. Tú viniste aquí. Necesito la verdad ahora, Olivia. No me llamo Olivia. Y todo lo que sabes de mí es mentira. 매트는 올리비아에게서 충격적인 이야기들을 무수히 듣게 되는데 Me llamo Cándida Isabel Russo. 그녀의 원래 이름은 칸단스 루소였고 갈 곳 없던 고아 시절 한니발의 꼬임에 넘어가 화류계에 종사했다는 것이었죠. Qué bien. Esto es una gran familia. 그리고 이곳에서 당시 한니발의 애인이었던 마리아와 만나게 됐고 Empiezas a trabajar en el club como camarera y bailarina, pero así no vas a pagar tu deuda. Maravilla.
A disfrutar. Te conviertes en Candance ruso, esclava, 어머니같이 자신을 챙겨주던 킴이라는 사람도 만나게 됩니다. y te dará el único consejo que te ha ayudado a sobrevivir. Hasta que un día, Por cierto, me llamo Matt. Olivia. 그리고 매트와의 첫 만남 당시에도 일을 하고 있던 것이었습니다. No sé qué habría sido de mí si no te hubiera conocido. esa noche nos salvamos el uno al otro. Hay una cosa en la que no te he mentido nunca. Te quiero más que a nada en este mundo. ¿Cómo conseguiste salir de todo eso? Aníbal nos programaba todas las noches. Quiso usarnos para otro negocio. Mis últimos fichajes. Vosotras cuidaréis de ella. 수많은 여성들을 착취하던 한니발은 심지어 미성년자들에게까지 손을 댔고 Todo aquel que entre aquí no tendrá nombre, será un número. 고위층을 상대로 철저하게 익명을 유지하며 비밀스런 파티를 개최했는데 Se empezó a correr la voz. 어리고 이쁜 여자들을 마음대로 다룰 수 있다는 이야기에 Cada vez venían más cabrones que pagaban fortunas por entrar. 변태 고위층들은 한니발의 파티를 자주 이용하기 시작했죠. Lo que no sabíamos era de lo que es capaz un hombre cuando le liberas de su rostro. Durante meses, aquellas bestias violaron a aquellas pobres niñas. Las torturaron sin que pudiéramos ponerles freno. 그러던 어느 날 평소 폭력을 즐기던 27번 손님이 칸단스의 친구 라반다를 살해하는 일이 발생하는데 ¿Qué pasa? ¿No sabes llevar a la puta puerta o qué? O si quieres me marcho. Emma nos lo explicó después. 고위층의 접대 장면을 촬영해 그들을 협박하던 한니발에게는 Esta es Cassandra. A partir de hoy vivirá con vosotras y ocupará la vacante de la banda. 부품 하나 고장났을 뿐이었죠. Kimi, yo te prometo que vamos a salir de acá. Aníbal tiene nuestros pasaportes. 그의 폭정은 더욱 심해졌고 카산드라까지 엠마의 자리를 위협하기 시작하며 Nos protegió de todo menos de ella. 셋은 도망칠 계획을 세웠습니다. Yo no sé cómo se llaman porque Aníbal preserva su identidad en las cintas y los cataloga con un número. Igual podemos conseguir esas cintas y chantajear a Aníbal. Es que no nos interesan todas las cintas, nos interesa una cinta. Su cinta es la 27. 27번 손님, 라반다를 죽인 폭력적인 변태이기도 했지만 Un tipo muy poderoso capaz de destruirlo a él y a todo su negocio. 능력과 지위를 이용해 한니발을 지옥 끝까지 끌어내릴 수 있는 사람이었죠. Jueves estoy todo el día con un servicio en Puerto Banús. 작전 당일, 키미는 예정된 출장 때문에 자리를 비웠고 엠마와 올리비아 둘이 작전을 시작하는데 Te acabas la copa y te vas, ¿vale? Que tengo una reunión. No puede ser. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Perdiste algo? ¿Qué pasa? ¿No sabes llevar a la puta puerta o qué? ¿Has sido tú? La puta cinta 27, ¿dónde está? ¿Dónde está? 모든 걸 오해한 한니발은 그녀를 죽이는데 ¿Qué fue lo que hiciste? Hija de puta madre. ¿Queréis esta cinta? ¿Qué queréis? Nuestros pasaportes y 100.000 euros. Creo que está todo. Si no le disparan, lo va a matar a las dos. ¿Quieres cambiar? ¡Disparale! ¿Qué hacemos? 결국 한니발과 카산드라는 죽었고 Desnúdate. 엠마는 카산드라를 이용해 칸단스를 죽은 것으로 위장하고 한니발의 시신은 바다에 버려 도망친 것처럼 보이게 한 뒤 자신은 사라지기로 결정하죠. ¿Y Kimi? A Kimi la tenemos que dejar atrás. 완벽한 계획을 위해선 출장을 간 키미에게는 비밀로 해야 했는데 Tú y yo tenemos que desaparecer y Kimi será nuestra coartada. Este va a ser nuestro seguro de vida. Todo va a salir bien. Te lo juro que todo va a salir bien. Yo, Kimi, soy Emma. 모든 증거를 조작한 엠마는 키미에게 마지막 메시지를 남기고 Espero que puedas perdonarme algún día. Suerte, mami. 경찰은 한니발이 칸단스를 살해 후 카산드라와 함께 도주한 것으로 사건을 종결지었습니다.
Tuve que decidir en una fracción de segundo. Vinimos a Barcelona porque Emma tenía un contacto en el internado. Pues a partir de hoy te llamarás María Luján Calvo. ¿Y tú, niña? Olivia. 마리아가 스스로 세상을 등진 것처럼 조작된 이 사건은 여성을 착취하던 고위층의 치부가 담긴 테이프를 중심으로 도망치는 자와 찾아 없애려는 자들의 싸움이었던 것이었습니다. En todos estos años, Emma y yo nunca perdimos el contacto. Estoy embarazada. ¿Qué dices? 그렇게 테이프를 숨기고 열쇠를 나눠 가진 그들은 새로운 인생을 살기로 했던 것이었죠. Estoy segura de que la han matado por las cintas, por la 27 o por cualquiera de las otras. 그러던 그때 Que me han soltado hace una hora y se lo han llevado todo de mi despacho. Voy a llamarla. ¿Estáis bien? Nos hemos escondido. Dime qué hago. 연락을 받고 급히 떠나려던 매트에게 들려온 Tengo una hija. 충격적인 그녀의 고백. ¿Qué hago? 한니발 아래에서 일을 하던 그녀는 아이를 낳게 됐지만 Emma se la llevó para salvarla de todo eso. 진창에서 키울 수 없었던 그녀는 눈물을 머금고 아이를 입양 보내게 되었던 것이었죠. No volví a saber nada de ella hasta que fuimos a ver la casa de aquí al lado. Llamo en nombre de los padres de Paula, la hija que dio en adopción. Ese día, mi pasado volvió a aparecer. 그렇게 그녀는 아이를 볼모로 경찰을 그만둔 후 탐정 생활을 하고 있던 가야르도와 동업 중인 사이스에게 붙잡혔던 것이었습니다. ¿Cómo me habéis encontrado? Tengo que felicitarte, nos engañaste a todos. 가야르도는 우연히 파울라를 입양한 부모로부터 친모를 찾아달라는 부탁을 받았는데 Pero algo no encajaba. Una alteración genética por la que no podía tener hijos. 사건 당시 칸단스의 시신 부검 결과 유전병으로 인해 그녀는 아이를 가질 수 없는 몸이었고 이에 이상함을 느낀 가야르도는 죽은 사람이 칸단스가 아닐 거라 생각했고 칸단스와 엠마의 얼굴을 알고 있는 사이스와 동업해 그녀를 찾아낸 것이었습니다. Magia. Flipante la genética, ¿verdad? Parece tu doble. Todo esto lo podéis haber falsificado. Me contaron que Paula tiene una enfermedad renal congénita. Necesita un riñón, no se va a morir. Por eso sus padres me estaban buscando. Me lo ha enviado hoy su padre. 바로 그때 마리와 동시에 경찰이 도착했고 둘은 결정을 해야만 했는데 Es muy importante que te acuerdes de esto. Mañana, Marbella. No tienen nada. 혐의가 없는 올리비아가 남아 시간을 끄는 사이 매트가 도망치기로 결정합니다. ¿Dónde está? Sabemos que estaba en la casa. No voy a decir nada sin un abogado. No te lo aconsejo. Candace. ¿Y bien? Solo queremos las cintas que grabó Aníbal. 한편 그녀의 집으로 향한 태호는 본색을 드러냅니다. No voy a decir nada hasta entender qué pasa aquí. 단호한 올리비아의 태도에 태호는 열쇠를 내어놓으라고 하는데 Quiero inmunidad. Para Matt y para mí, firmada. Las cintas y podrás seguir viviendo como Olivia Costa. La llave. Vete al banco, yo te espero aquí. ¿Y bien? Las tengo. Todo en orden. ¿Me puedes preparar un café si es tan amable? ¿Las tienes? La caja está vacía. 태호는 무슨 이유에선지 거짓으로 보고하는데 그 사이 매트는 올리비아의 부탁대로 그녀의 딸을 만나러 가고 있었죠. Y un día más tenemos que hablarles de Mateo Vidal. 뉴스에서는 매트의 감방 동료였던 아란다가 로메로란 죄수를 살해한 것이라며 지속적으로 언론 플레이를 하고 있었는데 Pero nosotros sabemos que fue Vidal. 그런데 이때 El Romero, pero han declinado la invitación. Siguen contactando sospechosos. 올리비아는 태호의 습관을 보며 태호가 27번의 손님이었고 Todos tenemos secretos. Tengo que ir al baño. Después. 왜 그렇게 광적으로 이 사건을 캐내려 하는지 알아챘습니다. ¿Va todo bien? Sí, salgo enseguida. ¿Podrías ayudarme? Claro. ¡Ábreme! ¿Cómo lo has sabido? ¿Vas a sacrificarlo todo? Si yo caigo, tú caes conmigo. 그때 아무것도 모르는 동료가 돌아오죠. ¿Hola? ¡En el baño! ¡Salen las cintas! ¡Es uno de los clientes que abusaba de menores! Tiene una pistola, ha intentado matarme. Va a matar a los dos y me va a echar la culpa. Sus cintas la 27. ¡Abre la caja! ¡Compruébalo!
그녀의 외침을 들은 브루노는 혼란에 휩싸이는데 Bruno, por favor. Deja esa cinta. 자신의 치부를 숨기기 위해 선을 넘어버린 테오. 그렇게 그녀는 테이프와 함께 탈출에 성공하는데 테오는 올리비아가 경찰에 알리기 전 서둘러 통신을 차단하려 하죠. Me han hablado de usted. Sé que está a cargo del caso. Uno de los hombres de la UDE está implicado en las cintas. Si van a mi casa lo van a encontrar allí. 로레나에게 테오에 대해 말하려는 이때 ¿Hola? ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué está pasando? Olivia Costa se ha dado a la fuga con las cintas. Hay otra cosa. La hija de la gran puta ha matado a Soto. 그녀의 부탁으로 마르베아로 향했던 매트는 결국 붙잡히고 말죠. 한편 탈출에 성공한 그녀는 매트에게 가달라고 했던 마르베아로 향하게 되는데 Muchas gracias. 그곳은 예전에 그녀가 일했던 느낌의 업체였죠. 그리고 La inigualable Magic. 자신이 버리고 도망쳐야 했던 키미를 만나게 됩니다. Cobro 80 la media hora. Hola, Kimi. ¿Dónde están Emma y Aníbal? 과거 한니발과 엠마가 테이프를 갖고 도망쳤다 생각한 테오는 키미를 고문했었는데요. No sé si no te lo diría. No disfruto haciendo esto. ¿Qué andas, linda? ¿Ha venido alguien preguntando por mí? Si hasta hace 5 minutos estabas muerta para todo el mundo. 처음에 행복한 재회와는 다르게 키미의 표정은 점점 차가워졌는데 ¿Quieres que vayamos a mi casa? Todavía no me dijiste por qué estás acá. Está enferma. Necesita mi ayuda. Él llegó a mí a través de los padres de Paula, o eso me dijo. Tu hija llegó hasta mí. 키미는 파울라가 칸단스를 찾던 중 자신을 알게 돼 찾아왔었다고 말하는데 ¿Vas a llamar al teléfono donde te mandaron el mensaje para citarte en la plaza? No, no pude. ¿Querés que intente yo? Sí. ¿Tú qué coño haces aquí? 특수범죄가에 꾸준한 방해에 지친 로레나는 El móvil de Aguilar. Triangúlalo. Eso es ilegal sin una orden judicial. Vamos a ver, si tú haces algo ilegal, lo hago yo también. Estamos juntas en esto. 조이와 함께 수사를 진행하기로 마음먹습니다. 모든 키를 쥐고 있는 테오를 뒤쫓아 올리비아를 찾을 셈이었죠. ¿Dónde está Candance? Quiero llamar a mi despacho y que me manden a un abogado. 테오는 매트를 구슬리기 시작하는데 Dime dónde está y haremos un trato. Te lo contaré todo si me llevas contigo. Bueno, vení, dale. Vamos y llamas de la cabina, que acá la señal no es buena. 한편 키미와 있던 올리비아는 공중전화로 향하는데 갑작스러운 복통을 느끼기 시작하죠. 그리고 ¿Qué me has hecho? Las mentiras siempre llevan a más dolor, linda. 사실 한니발에게 칸단스가 살해당했다는 소식을 들은 후 분노에 휩싸인 키미는 그녀를 죽인 범인을 찾기 위해 사설탐정을 고용했었고 Lo contacté cuando tu hija llegó hasta mí. 그건 바로 가야르도였죠. Por la que no podía tener hijos. 일련의 사건으로 가야르도는 칸단스가 살아있다는 것을 알게 됐고 Magia. 칸단스가 죽음을 위장해 올리비아로 살고 있다는 사실까지 밝혀냈던 것이었죠. Cándida Isabel Russo está viva. 그리고 이 일련의 사건에 배신감을 느낀 키미는 그녀에게 똑같은 아픔을 돌려주기 위해 복수를 계획했던 것이었습니다. Oye, tú. Tengo un mensaje para ti de tu mujer. Está en casa de Magic. Póntelas. ¿Quién es? No sé qué estás tramando. Podría interesarte.
과거 끔찍한 범죄 현장으로 다시 모인 그들. Al final me llevarás a esas cintas. ¿Dónde están mis cintas? Esa es mi Kimi. Venga, baja. 결국 태호는 테이프를 확보하고 Toma la primera salida a la derecha. Yo te guío. 그 사이 로레나와 조이는 포위망을 좁히기 시작합니다. Soy Kimi. Acompáñame. 올리비아를 만나기 위해 키미를 따라가기 시작한 매트. 그리고 ¡Tire la pistola! Estás acabada, Ortiz. ¡Dame la cinta! Sargento, apúnteme a mí. Solo quiero darle al juez algo que le he confiscado. ¡Sargento! La caja. Antes de devolverle esta cinta, deberían visionarla. ¡Sargento! En cuanto hayamos visionado la cinta. Se está poniendo en evidencia, ¿no lo ve? 끊임없이 태호는 그녀를 회유하지만 먹히지 않았고 Mi hija 자신의 치부가 결국 드러날 위기에 처한 태호는 no puede enterarse de lo que hice. 결국 딸을 보기 부끄러운 마음에 스스로 세상을 등지게 되죠. Aguilar está muerto. 하지만 여전히 매트와 올리비아의 행방은 묘연했죠. El hangar donde estuvo Aguilar, ¿dónde está exactamente? Y así me lo pagas. Perdóname, por favor. Perdóname, yo no sabía qué hacer. Ya llegaron. ¿Qué llegó? Vuelve a hacer candans. 흑화한 키미는 한니발이 했던 짓거리를 다시 한번 반복하려 하는데 No. Bájala. Tira la pistola. ¡No, Olivia! Olivia. ¿Qué cojones estás mirando? ¡Sal de ahí fuera! 결국 사건의 진상이 세상에 밝혀지며 매트와 올리비아는 무혐의 처분을 받게 되었습니다. Todo en orden. La herida de bala no ha afectado nada. Enhorabuena, papá. Ya. Tú y yo nos lo hemos contado todo, ¿verdad? ¿Pero por qué lo dices? 서로 모든 것을 털어놓은 둘이었지만 Uno que estuvo preso contigo dijo por la tele que habías matado a un tipo en la cárcel. 올리비아는 매트가 수감 생활 중 사람을 죽였다는 소식에 혼란함을 느끼고 있었죠. ¿Lo hiciste? No, yo no lo hice. Tienes que creerme. El Vidal de ahora no es el mismo que el de hace años, pero nosotros sabemos que fue Vidal. 그런데 수사를 정리하던 로레나는 Viste que Gallardo y Sáez engañaron a Olivia. Luego los mataste y te quedaste con todo. 올리비아를 협박해 뺏어간 5만 유로의 행방이 묘연하다는 이상한 점을 발견합니다. Yo no maté a nadie. Tanto Mateo Vidal como su esposa, Olivia Costa, han sido puestos en libertad. Le han puesto en libertad. Está en la calle. 한편 아란다가 지속적으로 언론 플레이를 하는 것에 위화감을 느낀 조이는 그를 찾아가 협박하는데 ¿Te suena? ¿Qué quieres? La verdad. O me cuentas algo que me guste si salgo por esta puerta sin nada. Prepárate para compartir celda con tu hermano. 한편 경찰은 가야르도와 사이스를 죽인 총에서 나온 지문을 복구하는데 ¿Ya tienes a tu asesino? ¿Podemos hablar un momento? Que soy sospechoso. Han aparecido tus huellas en el árbol. Están colgando el muerto otra vez. Por eso tienes que hacer lo posible para demostrar que... Vale, déjame que se lo cuente yo. 다시 한번 매트의 인생은 꼬여만 가기 시작하고 그는 떠나기 전 조이에게 도움을 요청하는데 Jaime Vera, el padre de Daniela. Él pagó a Aranda. ¿Tienes pruebas? 결국 스스로 결백을 밝히기 위해 도망치는 매트. ¿Dónde está? Crespo. Lorena. Se ha alargado.
Déjame en casa de Jaime y vete. Es mi única opción, Zoe. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu marido? ¿Arriba? ¿Por qué? Dile que baje, por favor. Mateo Vidal está en mi casa y tiene una pistola. Cierra la puerta. No sé cómo cojones lo has hecho, pero sé que ha sido. Y ahora quieres colgarme las muertes de Saiz y Gallardo. ¿De qué habla, Jaime? He llamado a la policía. ¡Hostia! Asegura que Vidal lleva una pistola y los tiene retenidos a él y a su mujer. Contacté con Aranda. Aranda dijo lo que pensaba. Lo que pensamos casi todos de ti. ¿Saiz y Gallardo? Sonia, te juro por Dani que no sé quién es toda esta gentuza. Por favor. Escúchame, quiero una respuesta y la quiero ya. Jaime Vera. Él está detrás de todo esto. Yo no tengo nada que ver con las muertes de Saiz y Gallardo. Si es así, te prometo que lo vamos a demostrar. 모두를 믿을 수 없었던 매트는 그렇게 혼자서 해결을 해보려 하지만 총을 들고 인지를 찾고 있는 그를 그냥 둘 수는 없었는데 Si huyes, pierdes. Hagas lo que hagas, pierdes. Y yo gano. 하이메의 발언에서 이상함을 느낀 소냐. Te pregunto que qué ganas. Vámonos, Sonia. 그리고 매트는 마지막 도박을 시작하죠. Empujé a tu hijo con ganas de hacerle daño. Empujé con todas mis fuerzas porque no supe controlar mi ira. Todo lo que he hecho para joderte la vida ha sido poco, hijo de puta. Y te juro que me he asegurado de que así sea. ¿Qué has hecho, Jaime? Justicia. Justicia. Jaime, ¿qué significa todo esto? 사실 이 모든 사건에는 매트에게 죽은 다니의 아빠 하이메가 있었는데 아들의 죽음 이후 단 하루도 매트를 증오하지 않은 적이 없던 그는 올리비아의 임신과 행복해 보이는 둘의 모습을 보며 분노를 참지 못했던 것이었죠. Era tu primer embarazo, pero la exploración indica que ya ha habido un parto. Preferiría que quedas entre nosotros. Que tu mujer te mentía. 이후 무언가를 숨기고 있는 올리비아를 의심한 하이메는 이들을 불행하게 만들기 위해 뒤를 캐던 중 마리아의 죽음을 알게 되었고 A mí no me importa que matares a la monja. Lo que quiero saber es por qué. 사립탐정 가야르도와 사이스를 고용하며 ¿Y esa puta qué te ha hecho? 올리비아의 딸까지 들먹거리며 협박하고 있던 것이었습니다. Ese es su marido a quien quiero destrozar la vida. Jaime, ¿qué has hecho? 10 minutos y entramos. Preparados para intervenir. Saiz y Gallardo, ¿cómo acabaron muertos? Habla. 한편 하이메의 정체를 알게 된 둘은 오히려 하이메까지 협박하려 들었고 ¿Tú los mataste, Jaime? 결국 하이메는 사이스까지 죽여버리고 매트의 차에서 지문을 채취해 매트에게 누명을 씌웠던 것이었죠. Dani se avergonzaría de lo que has hecho. Sonia, este hijo de puta nos ha roto la vida. ¿En qué te has convertido tú, Jaime? Vamos, Matt. Vámonos. Hay algo que no te he dicho. El que intentó matarte cuando estabas en la cárcel. 심지어 감옥에서 자신을 죽이려던 것도 하이메의 사주로 일어난 일이라는 것을 알게 된 매트는 분노합니다. Eres un No, asesino. mamá, por favor. Dani, hijo, mírame, Dani. Tú no eres un asesino. No lo hagas. Basta ya de sentirse culpable. 그렇게 매트는 소냐의 용서를 받았고 진실을 밝히고 두 번째 기회를 얻을 수 있었습니다. Lo conseguiste gracias al perdón de una mujer a la que rompiste el alma. Y tú vas a aprovechar la tuya. 시간은 흘러 올리비아는 출산했고 로레나는 승진을 하는 등 서로의 자리에서 시간은 흘러가기 시작했죠. 드라마는 각자의 선택에 따른 결과를 보여주고 과거를 딛고 미래를 향해 나아가는 모습을 보여주며 끝이 납니다. 그런데 Quizás enterrar algo en tu mente. 넷플릭스 오리지널 시리즈 결백은 4월 30일 공개한 미니 시리즈 범죄 드라마인데요. 에드거상과 셰이머스상 수상에 빛나는 할런 코벤의 소설 결백을 원작으로 하고 있습니다. 최근 고야상을 수상한 핫한 스페인 배우 마리오 카사스가 주연 매트 역을 맡았는데요. 제가 리뷰했던 파라메딕 앙헬에도 나왔으니
한번 같이 보시는 것도 추천드립니다. 결백은 우발적 사고로 전과자가 된 매트의 사건을 시작으로 매 화당 출연하는 캐릭터들의 과거 이야기가 얽혀가며 큰 이야기 틀 안에서 작은 이야기들이 조화를 이루고 있는데요. 미국 작가의 원작 소설을 스페인 드라마 특유의 어두운 분위기로 풀어나가는 결백은 정말 일시정지를 하지 못하게 만드는 매력이 있었는데요. 마지막 반전으로 흠칫하게 만드는 결말까지 범죄 드라마를 좋아하시는 분들에게 강력 추천드리며 오늘의 작품 소개는 여기까지. 이상 어바웃타임이었습니다.